Dobrodošli u najnovije izdanje koje razbija sve iluzije o najgledanijem realitiju na Balkanu, gde maske padaju brže nego ikad pre. Ono što ćete čuti u narednim minutima potpuno će promeniti vaš pogled na svestrani skandal koji danima potresa Belu kuću i kompletan region. U narednim minutima saznaćete istinu koja se krije iza zatvorenih vrata luksuzne vile, istinu o kojoj svi šapuću, a niko ne sme javno da izgovori pred kamerama. Ostanite sa nama do samog kraja jer donosimo detalje, tajne ugovore i šokantne prepiske iz telefona čoveka koji drži sudbinu jedne od najkomentarisanijih učesnica u svojim rukama. Šta se zapravo krije na privatnim snimcima i fotografijama koje nikada nisu smele da ugledaju svetlost dana i koji je zapravo povukao konce u igri vrednoj 100.000 evra. Ako želite da saznate koji su to dokazi protiv tetovke koji stižu i šta je dala za pare, obavezno lajkujte video, ostavite svoj komentar o vašem mišljenju o glavnim akterima i podelite ovaj snimak sa prijateljima na društvenim mrežama kako bi istina odjeknula svuda. Pišite nam odmah u komentarima da li verujete u iskrene namere ili mislite da je u pitanju surova materijalna korist i sa kim je Dane podelio snimke i prepiske koje je imao između njega i Sofije. Pogledajte pažljivo svaki detalj jer vas vodimo kroz lavirint prevara, tajnih uplata i porodičnih odnosa koji su eskalirali do tačke bez povratka. Afera koja danima potresa reality ne prestaje da intrigira javnost. U samom centru ovog nezapamćenog skandala nalaze se aktualna učesnica Sofija Janićijević i 70-godišnji Dane Angelovski iz Severne Makedonije. Njihov izuzetno kompleksan odnos bez ikakve sumnje predstavlja jednu od najvećih i najšokantnijih afera u tekućoj sezoni, a situacija je kulminirala kada je Sofija javno i bez ustručavanja zapretila Danetu pred milionskim auditorijumom nakon što su u ceo sukob duboko umešani i komplikovani porodični odnosi. Nakon što su u javnosti isplivale brojne privatne prepiske i dokazi, Sofija je pred kamerama realitija već jednom priznala određene detalje ove neobične i kontroverzne veze, ali su tenzije dostigle svoj potpuni vrhunac tokom jedne od emisija uživo, kada su se u raspravu umešali i odnosi unutar njene primarne porodice. U trenutku kada su gledaoci pomislili da su videli sve, pojavile su se nove informacije prema kojima je Dane navodno posjedovao mnogo više dokaza nego što je javnost do tada znala. Priča o porukama, poklonima, luksuzu, automobilima, nekretninama i porodičnim odnosima počele su da se prepliću u jednu od najvećih afera ove sezone. Zato sada mnogi postavljaju pitanje koje ne prestaje da se vrti na društvenim mrežama. Šta se još nalazi u telefonu čoveka koji je, prema navodima više osoba, sačuvao skoro svaku prepisku i gotovo svaki trag njihove komunikacije? Sve je dodatno eksplodiralo kada je tokom emisije Milan Milošević pročitao pitanje koje se odnosi na Sofijinu majku. Do tog trenutka Sofija je odgovarala na pitanja vezana za Daneta, poklona, luksuzni život i njihov odnos, ali onog trenutka kada se pomenula porodica, atmosfera se potpuno promenila. Pitanje koje je glasilo jeste zašto je Dane rekao da je njena majka mnogo gora od nje. Izazvalo je burnu reakciju pred kamerama. Sofija nije skrivala bes i jasno je poručila da joj je neprihvatljivo da se njena porodica uvlači u čitavu aferu. Upravo tada izgovorila je rečenicu koja je izazvala ogroman broj komentara na mrežama kada je poručila da bi Danetu bilo bolje da joj ne dira majku. Posebnu pažnju izazvale su njene tvrdnje da postoje poruke u kojima ju je Dane pitao šta želi da joj šalje i da mu je ona navodno rekla da ne šalje ništa njoj, već da uplati njenoj majci.
Taj detalj postao je centralna tema rasprava, jer su se nakon toga pojavile tvrdnje da je novac navodno stizao ne samo Sofiji, već i članovima njene porodice. Tu se uključuje i priča koju je iznela Nena opozicija, osoba koja tvrdi da je upoznata sa mnogim detaljima ovog odnosa. Prema njenim navodima, Dane je navodno slao značajne sume novca, nekada čak više puta tokom dana, dok su se istovremeno nizali zahtevi za pomoć, kredite, troškove, različite potrebe porodice. Upravo deo priče koji se odnosi na majku izazvao je možda i najveći broj reakcija. Tvrdnje da je navodno postojala želja da joj Dane kupi automobil, zatim priča o novcu koji je slao čak i nakon što je njegov odnos sa Sofijom navodno bio završen, dodatno su podigle temperaturu cele afere. Prema navodima koji su se pojavili u javnosti, Dane je nastavio da pomaže i nakon što je došlo do zahlađenja odnosa sa Sofijom, što je kod mnogih izazvalo pitanje da li su emocije bile mnogo jače nego što je iko pretpostavljao. Jedan od detalja koji se najviše komentariše jeste Sofijino priznanje o poklonima. Sama je govorila o velikim količinama garderobe sa etiketama, parfemima, luksuznim stvarima i susretima tokom kojih joj je Dane donosio različite poklone. Posebno je odjeknula njena priča o njegovoj vili, kamerama koje se nalaze svuda po objektu i noći koju je provela u gostinskoj sobi. Gledaoci su upravo taj deo priče izdvojili kao trenutak kada je postalo jasno da njihov odnos nije bio samo površan kontakt, već nešto što je trajalo mesecima i što je uključivalo mnogo više zajedničkog vremena nego što se u početku predstavljalo od strane Sofije. Dodatni šok usledio je kada je Janićijevićeva govorila o njegovom načinu života. Opisivala ga je kao čoveka koji nosi veoma skupu garderobu, zlatni nakit, Rolex sat, vozi Jaguar. Upravo tada su mnogi primetili kontradikciju, jer je ranije pokušavala da umanji značaj tog odnosa. Te je pričala kako je Dane starac, kako ne može da govori, kako jedva hoda. Samo što nije rekla da je jednom nogom u grobu. Međutim, kasnije je govorila o luksuzu koji ga okružuje. Taj zaokret izazvao je ogromnu pažnju publike jer su mnogi zaključili da upravo finansijski aspekt cele priče postaje centralna tema. Još jedna priča koja je izazvala lavinu reakcije jeste navodni automobil koji se mesecima pominja u javnosti. Sofija je tvrdila da joj automobil nije poklonjen, ali je govorila o procesu kupovine i vraćanja novca nakon odustajanja od vozila. Taj detalj otvorio je novo pitanje. Koliko je zapravo novca potrošeno tokom njihovog odnosa i koliko je različitih poklona bilo uključeno u celu priču? Ono što je potpuno promenilo percepciju javnosti jesu tvrdnje da su postojali planovi za nekretnine. Prema navodima osoba bliskih Danetu, nije bila u pitanju jedna nekretnina, već čak 3, uz dodatne oblike imovine koji su navodno bili predmet razgovora. Nakon što je Sofija ušla u odnos sa Terzom, Dane je povukao sve ugovore i odustao od planova da bilo šta prepisuje na njeno ime. Taj trenutak mnogi vide kao prelomnu tačku cele afere. Nena opozicija otišla je korak dalje, tvrdeći da je Dane posjedovao mnogo više dokaza nego što je dospelo u javnost. Govorila je o velikom broju poruka, fotografija i navodnih intimnih sadržaja koji nikada nisu objavljeni. Važno je naglasiti da takvi materijali nisu javno potvrđeni, niti objavljeni u celosti, ali sama tvrdnja da postoje dodatno je pojačala interesovanje javnosti. Prema njenim rečima, zbog količine komunikacije mogli bi, da ne znaju o kome se radi, pomislili da je reč o ozbiljnoj ljubavnoj vezi. Međutim, bivši reality učesnik Đole Kralj danas je proslavio rođendan i tim povodom okupio je veliki broj prijatelja
i nekadašnjih učesnika reality programa. Vrela atmosfera nije mogla da prođe bez komentarisanja aktuelnih dešavanja u Eliti 9. Pa su tako najveću pažnju privukle njegove tvrdnje u vezi sa Sofijom Janićijević, za koje je naveo da postoje određeni dokazi koji bi, prema njegovim rečima, mogli da izazovu nove reakcije javnosti. Otkrio je i da mu se javio Dane Angelovski, čovjek iz Severne Makedonije koji je finansirao Sofiju i njenu majku. Sve ćemo da otkrijemo. Protiv Sofije Janićijević moja drugarica ima dokaze. Čika Dane se javio jednoj osobi. Sve je poslao. Oduševljen je video snimcima i što je pukao para i para. Vredelo je, eto. Sofija je dala rekao je Đole. Nakon ovoga se osvrnuo i na Sofijinu izjavu da je ona Danetu rekla samo dobro jutro. To je u filmu. Pare se ne dobijaju na lepu reč, zaključio je Đole. Sa druge strane, Janićijevićeva ne prestaje da se blamira u Beloj kući. Posle žurke velikog šefa ponadala se da će se pomiriti sa Terzom. Međutim, od toga nema ništa. Iako se Terza prema njoj ponaša kao da su u vezi, grle se, zajedno jedu, sede, provode vreme. On ne želi da ozvaniči vezu. Danas tokom emisije Igra istine, Jovana Tomić-Matora je postavila Sofiji pitanje. Zašto ne kažeš Terzi da želiš da uđeš u vezu sa njim? Ovako blamiraš i sebe i njega, a svesni ste da ne možete da budete drugari. Na što je Sofija skoro sa ponosom u glasu rekla, ne sluteći kakav će biti Terzin odgovor. Ja se osjećam kao da smo u vezi, a i on isto. Njegovo je ponašanje takvo, kao i moje, i što se mene tiče, kao da smo u vezi. Terza, da li smo ti i ja u vezi? Pitala je Sofija. Nismo. Ovo nije ponižavanje. Ne možeš da ustaneš i ozvaničiš. Sedi, i to je to. Šta hoćeš od mene? Stavila si me sada u nezgodnu situaciju. Na ovu temu ćemo tek da pričamo. Ponašaš se kao da smo u vezi, a nismo, govorio je Terza. Evo, da odgovorim na ovo. Mi ćemo ili da budemo u vezi, ili nećemo imati nikakav kontakt. Nikada nisam bila u kombinaciji. Ne zaslužujem odnos koji je komplikovan. Ja sam ovo rekla samo da se zna, dodala je Sofija. Dok je Terza sa negodovanjem posmatrao celu situaciju, stavljajući do znanja da od veze nema ništa. Sa druge strane, nove šokantne informacije i detalji o Sofiji i Danetu pokazuju šta on zapravo sve posjeduje u svom mobilnom telefonu, kao neoborive dokaze, dok poruka da mama hoće auto dodatno osvetljava ulogu njene majke Brankice u celoj priči. Nakon što je Sofija u reality ušla u emotivnu vezu sa Terzom, Dane je momentalno povukao sve pravne ugovore u kojima je prvobitno želeo Janićijevićevoj da prepiše vredne nekretnine. Javnost nedeljama bruji o ovom neviđenom skandalu, a svakodnevno u javnost dospevaju nove šok prepiske koje ostavljaju gledaoce bez teksta. Jedna od osoba koja je maksimalno upućena u sve ove detalje jeste, kao što smo već rekli, njena opozicija. Ona je rešila da javno otkrije potpuno nove detalje ovog odnosa, u koje ističe da ispovest Sofijine majke je od početka do kraja bila izuzetno smešna i potpuno neverovatna. Nena je javno raskrinkala situaciju i kaže da sluša tu ženu i ne veruje šta priča, jer je Dane zapravo trebao i mami da kupi automobil. Prema njenim tvrdnjama, Brankica je nastavila sasvim normalnu i redovnu komunikaciju sa Danetom, čak i nakon što je Sofija ušla u reality i započela intimni odnos sa Terzom. Ona mu je tražila novac i pomoć, kukajući kako ju je Sofija ostavila sa svega 70 evra i kako navodno nema od čega da preživi. Brankica je u tom periodu počela da radi
u jednoj lokalnoj drogeriji, a kada su je mušterije i ljudi pitali da li je ona Sofijina mama, oštro je demantovala govoreći da greše i da je njena ćerka zapravo u inostranstvu. Ističe da je Dane mami slao novac redovno, sve do praznika Uskrsa, bez obzira na to što je on prethodno potpuno raščistio sve odnose sa Sofijom, jer je jednostavno pao na mamine žalopojke i konstantno kukanje, što dokazuje da je u igri ogromna suma novca. Pored eksplicitnih i intimnih poruka u telefonu 70-godišnjeg Daneta, postoji i veoma intimne fotografije na kojima se nalazi Sofija u različitim izazovnim izdanjima. Slala mu je fotografije direktno iz kupatila, iz kreveta, kao i slike na kojima je potpuno naga ili polunaga, ali Danetova prijateljica Nena napominje da bez njegove izričite saglasnosti ne može te slike zvanično da pusti u javnost. Ona potvrđuje da su njih dvoje bili intimni kao i svaki drugi normalni ljubavni par. Sofija je u porukama uvek prenaglašeno govorila Danetu da ako ikada bude progovorio i izneo sve u javnost, ona je gotova i uništena za ceo život, jer on zna previše tajni i mnoge druge stvari koje još uvek nisu isplivale u medije. Danetova prijateljica priča da je Sofija uspešno manipulisala ovim 70-godišnjakom, čak i preko priče o detetu. Napominje da je Danetu novac zapravo najmanji problem u životu, jer je on izuzetno situiran čovek, ali da je on nju iskreno i duboko zavoleo. Nena kaže da ne zna šta je njemu tačno bilo u glavi, ali kada je lično videla milion poruka, dugih razgovora i svega što su delili, tvrdi da i ona sama, da ne zna koji je Sofija zapravo, poverovala bi da je u pitanju velika iskrena ljubav. Sofija mu je u tim porukama obećavala da će mu roditi decu, da njoj ne treba ni jedan drugi muškarac jer se pored njega osjeća potpuno sigurnom, srećnom, ispunjenom i voljenom. Sa druge strane, Nena tvrdi da Sofija nikome, pa ni Borislavu Terziću Terzi, ne bi zapravo rodila dete, jer je njoj dete u životu samo velika smetnja za planove koje ima. Nakon što je ušla u vezu sa Terzom, Dane je reagovao preko svojih pravnih zastupnika i povukao i poništio sve ugovore u kojima je prvobitno planirao da prepiše nekretnine na Sofijino ime. Skupoceni automobil je momentalno vraćen, a svi potpisani ugovori su zapravo razbijeni i proglašeni nevažeći. Ona naglašava da on uopšte nije naivan čovek i da definitivno neće promeniti svoju odluku s obzirom na to da posjeduje uspešnu građevinsku firmu i da je kroz život prošao kroz razne situacije i prevare. Otkriva da je surova istina zapravo mnogo gora i mračnija od svega onoga što je do sada dospelo do medija i gledalaca. U igri nije bila samo jedna nekretnina, već 3 luksuzne nekretnine, a pored toga je bilo u planu još dosta toga jer je Sofija igrala na sve ili ništa i pucala isključivo na veliko bogatstvo. Ona je bila potpuno ubeđena da se za ovu aferu i tajne dogovore van realitija nikada sa sigurnošću neće saznati pred kamerama. Kompletan ovaj zamršen odnos između mlade učesnice i imućnog starijeg čoveka iz Severne Makedonije nastavlja da se razmotava iz dana u dan, dok javnost sa nestrpljenjem iščekuje suočavanje i iznošenje novih materijalnih dokaza, uplatnice i prepiski koje se čuvaju u telefonu i koje mogu u sekundi da promene tok takmičenja i kompletne odnose u Beloj kući. Sve ove spekulacije, potencijalni razlozi za pretnje i detaljno analizirani potezi glavnih aktera jasno ukazuju da se iza glamura i reality priča krije ozbiljna finansijska igra i manipulacija koja je na kraju potpuno razotkrivena onog trenutka kada su emocije preusmerene na drugog muškarca pred očima javnosti. Na kraju ostaje pitanje koje je potpuno podelilo publiku.
Da li je ovo priča o čoveku koji je poverovao u ljubav i izgubio mnogo više nego što je planirao, ili priča o odnosu koji je od početka bio zasnovan na interesu, luksuzu, poklonima i obećanjima? Napišite u komentarima kome vi verujete u ovoj aferi i da li mislite da su najveće tajne tek pred izlaskom na videlo. Jer prema onome što posljednjih dana isplivava u javnost, mnogi su uvereni da najteži udarac za celu priču još nije stigao.